ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम महिवो महतामवो वरुणमित्रदाशुषे यमा आदित्य अभिद्रुहो रक्षथाने मघन्नशदने हसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः विदादे एव अघानामादित्यासो अपाकृतिं पक्षावयो यथोपरिव्या अस्मे शर्म यच्छता नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः व्या अस्मे अधिशर्म तत्पक्षावयो नयन्तना विश्वा आनि विश्ववेदसो वरोथ्या आमनामहे नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः यस्मा अरा आसतक्षयं जीवातुं च प्रचेतसः मनोर्विश्वस्य घेदिम आदित्या राज एषते नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः परिणो ऋणजन्नघा दुर्गाणि रथ्यो यथा स्यामेदिन्द्रस्य शर्मण्यादित्याना आमुतावस्य नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः परिहृते दनाजनो युष्मादत्तस्य वायते देवा अदभ्रमाशवो यमा आदित्या अहे एतना नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः न तन्तिग्मञ्चनत्यजो नद्रा आसदभितं गुरो यस्मा आ उशर्म सप्रथ आदित्यासो अरा आध्वमनेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः युष्मेदे एव अपिष्मसि युध्यन्त इव वर्मसो यूयं महो न एनसो यूयमर्भा आदुष्यता नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः अदितिर्न उरुष्यत्वदितिः शर्म यच्छतो माता मित्रस्य रेवतो और्यं नो वरुणस्य च नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः यद्दे एवाशर्म शरणं यद्भद्रं यदनातुरं त्रिधातु यद्वरोथ्या अन्तदस्मासु वियन्तना नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः आदित्या अवहिक्षतादिकूला आदिवस्पशाः सुतीर्थमर्वतो यथा नुनो नेशथा सुगमनेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः नेह भद्रं रक्षस्विनेनावयैनोपया उता गवे च भद्रं धेनवे वीराय च श्रवस्यते नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः यदा विर्यदपेच्या अन्देवा आसो अस्ति दुष्कृतं त्रिते तद्विश्वमाप्य आरे अस्मद्दधातना नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः यच्च गोषु दुष्वप्न्यं यच्चास्मे दुहितर्दिवः त्रिताय तद्विभावर्याप्त्याय परा आवहा नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः निष्कं वा आघा कृणवते स्रजं वा दुहितर्दिवः त्रिते दुष्वप्नं सर्वमाप्त्ये परिदद्मस्य नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः तदन्नाय तदपसेतं भागमुपसेदुषे त्रिताय च द्विताय चोषो दुष्वप्न्यं वहा नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः यथा आकलां यथा आशपं यथा ऋणं सन्नया आमसे एवा दुष्वप्नं सर्वमाप्त्ये सन्नयामस्य नेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः अजय एष्माद्यासनाम च भूमाना आगसो वयम् उषो यस्माद्दुष्वप्न्यादभैष्मापयतदुच्छत्वनेहसो ओव ऊतयस्सु ऊतयो ओव ऊतयाः ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ।